بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم. نشوف اليوم درس على la modélisation. C'est quoi la modélisation? Qu'est-ce la modélisation? C'est une opération langagière par laquelle un énonciateur manifeste son point de vue en utilisant des marques de modalité. يعني هي عملية لغوية يظهر من خلالها الانونسياتور، يعني المحدد هنا في التكست وجهة نظره باستخدام علامات ذاتية. علامات يعني هي طريقة لتقييد الملاحظات نتاوعه وتخفيف حدة الرسالة أو تعزيزها. Donc c'est une façon de nuancer ses propos، يعني يبين يعني إحساسه حول الموضوع اللي راه يذكر فيه، ولا وجهة نظره، يعني تفكيره حول هذا الموضوع يعني. Donc c'est une façon de nuancer ses propos, d'atténuer ou de renforcer le message. Les modalisateurs ما هما؟ ce sont des mots qui traduisent la marque du jugement، يعني هما اللي يحدوا حدة ولا خفة ولا الحكم نتاع المحدد هذا le locuteur. Donc il s'agit des éléments constituant la subjectivité، يعني هي أيضا من علامات الذاتية، يعني اللي يظهر فيها المحدد أنه موجود، ليس محايد، موجود في النص نتاعه. Donc هنا un petit tableau les procédés de modélisation، يعني وسائل نتاع la modélisation. Donc في l'énoncé subjectif، énoncé objectif d'un subjectif ذاتي يعني موجود، objectif يعني موضوعي حيادي. On distingue deux manières de formuler un énoncé, soit de façon objective كما شفنا في لي تيب تاع لي تكست تاع الفولغاريزاسيون سcientifique، وين يكون الكاتب يكون موضوعي يعني يكون محايد neutre comme dans un dictionnaire. C'est un énoncé où l'énonciateur reste neutre يعني حيادي sans rien laisser deviner de ce qu'il pense. إذا ما يخليش أثر يبين رأيه حول الموضوع. de façon subjective، وبطريقة أخرى subjective يعني ذاتية، يعني عكس l'objectif. C'est un énoncé où l'énonciateur ne se contente pas de délivrer une information. Il laisse deviner les sentiments, ses sentiments ou son opinion. هنا يعني يبين إحساس تاعه، وجهة النظر نتاعه. Autrement dit, subjectivité. إذا فيما يخص les procédés de modélisation، يعني الوسائل اللي نستعملوهم لنعبروا بالموديليزاسيون. إذا كاين pour exprimer sa subjectivité، يعني للتعبير على الذاتية نتاعه بلي أنه راه موجود، راه حاضر في النص. l'énonciateur peut utiliser ce qu'on appelle des modalisateurs. Cela passe par des mots, des verbes, des adjectifs، يعني قد يكونوا على شكل أفعال، ظرف أو صفات. des expressions mais aussi par des figures de style مثلا métaphore ou comparaison. Des signes de ponctuation كيما les points d'exclamation ou des types de phrases particulières. Alors, il permet d'exprimer différentes nuances. Donc, un doute يعني الشك ولا الاحتمال، une probabilité، نستعملوا les adverbes اللي هما تلقاو مثلا لما يقول لكم استخرجوا لي موداليزاتور ولا بينوا لي مارك تاع لا سوبجيكتيفيتي تاع لينونسياتير باللي راه موجود في النص نتاعه. اذا تقدروا ايضا تستعنوا باللي بروسيدي دو موداليزاسيون. يقدروا يكونوا مثلا هاد الكلمات العبارات كيما il peut être coupable ولا il semble. هنا سي دي لي فيرب اتريبو، يعني اللي ما يتكونجوغاوش مع le verbe plutôt être, plutôt voilà كيما le verbe sembler, le verbe paraître, les verbes attributifs. عندك le mot conditionnel il serait coupable مثلا. périphrase كيما il porte en lui une sorte de culpabilité. Phrase interrogative, donc l'interrogation technique, procédé à modélisation. Les points de suspension, les points d'exclamation, les points d'interrogation qui me قلنا. Bon, pour exprimer un sentiment, نستعملوا les verbes كيما j'espère, je souhaite. مثلا les phrases exclamatives, il est innocent par exemple. نستعملوا أيضا كاين les suffixes péjoratifs كيما criard, jaunâtre, façade. Fadas plutôt.
aussi عندنا les adjectifs qualificatifs magnifique horrible etc. reprise nominale كيما ce héros يعني نتحدثوا على شخصية يعني ثم on la désigne par مثلا ce héros ولا ce voyou ولا ce brave homme. عندك les figures de style كيما les métaphores ou comparaisons كيما tu as agi comme un débutant par exemple. عندنا aussi une opinion opinion personnelle مثلا كيما les verbes d'opinion qui met le verbe penser, le verbe croire, estimer, affirmer, etc. Aussi l'expression marquant le point de vue qui met maintenant pour ma part ou là, à mon avis ou là, mon idée, etc. Bon, pour justifier aussi, pour exprimer la certitude qui met par exemple assurément coupable, je vous assure qu'il est coupable par exemple. تلقاو أيضا كيما par exemple كيما هذا des phrases entre guillemets ولا des mots entre guillemets هنا تبين باللي la subjectivité نتاع l'énonciateur. préposition حروف الجر كيما selon lui, d'après lui. Alors les modalisateurs sont des éléments essentiels de l'argumentation. إذا في discours argumentatif إذا في la lettre ouverte c'est un discours argumentatif, c'est un texte argumentatif. إذا نحتاجوهم في les textes en général, les textes argumentatifs. l'énonciateur يعني حججية l'énonciateur peut les utiliser pour persuader يعني يستعملوا هاد les marques للإقناع لإقناع لو ديستيناتير يعني المرسل إليه en exprimant ses sentiments يعني يحب يقنعه يعبر له على المشاعر تاعه على الأحاسيس تاعه باستعمال هاد لي مارك تاع ولا لي بروسيدي تاع لا موداليزاسيون. il peut également s'en servir pour le convaincre إذا convaincre ولا persuader la même chose للإقناع ولا le sensibiliser تحسيسه مثلا en exprimant son opinion et ou en manifestant une prise de distance avec l'opinion adverse. Alors là, c'est une aide. Dans subjectif, tu entends le mot sujet. Cela signifie que l'énonciateur se met en avant dans son énoncé en tant que sujet pensant, c'est-à-dire la subjectivité مشتقة من le mot sujet. إذا دليل على أنه الكاتب راه يعني موجود بأفكاره في النص. En revanche, dans le mot objectif, on entend le mot objet. Cela signifie que l'énonciateur s'efface totalement. يعني objectif العكس تاع subjectif يعني لا ما يخليش أثر باللي راه موجود في النص. s'efface totalement pour laisser place à l'objet décrit uniquement يعني يترك المجال للموضوعية. يعني هذا لما يكون نص موجه للرأي للعامة. إذا هذا فيما يخص هذا النص نتاع لا موداليزاسيون. إذا سهلة مهلة. إذا يقول لك خرج لي مارك دو سوبجيكتيفيتي تقدر يعني تستعين باللي مو لو بروسيدي دو موداليزاسيون ولا يقول لك خرج لي موداليزاتور ولا اون موداليزاسيون. دونك كما قلنا يقدروا يكونوا دي فيرب يقدروا يكونوا ايضا دي زادفيرب ولا يقدروا تو سامبلومون يكونوا دي زادجيكتيف. لي فيرب يكونوا لي فيرب دوبينيون سورتو. لي زادفيرب اذا كما نقولوا لا مانيير ولا يكونوا صفات يعني دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. هذا فيما يخص الشطر نتاع الموداليزاسيون. دونك فيما يخص ايضا لي كونيكتور لوجيك ايضا بون لي كونيكتور لوجيك يعني الروابط المنطقيه. دونك فوالا كاين مثلا لي رابور كيما رابور دو بوت دو كوز دو كومباريزون دو كونسيسيون دو كونكلوزيون. هادو دوك نحطهم لكم في يعني في الصفحه تاع الفيسبوك. اذا يقول لك خرج لي مثلا ان كونيكتور لوجيك. اذا هادو هما مثلا تاع لو بوت كيما afin que pour que de peur que en vue de soit de façon que la cause كيما قلتهم العام اللي فات aussi comparaison concession conclusion tout ça. اذا هادو لا داعي لتكرار. راح نحط لكم الصفحه في يعني في الصفحه يعني لي مود دو ليزون تاني يقدروا يكونوا كيما باغ اكزومبل لي زارتيكولاتور لوجيك ولا مثلا لي نوميراسيون مثلا d'abord en premier lieu après ensuite enfin. هادو كامل دي كونيكتور لوجيك يعني ماشي حاجه يقول لكم استخرجوا كونيكتور لوجيك. كاين يعني هي عباره عن عبارات ولا كلمات تربط بين جملتين وبين فعلين بين عبارتين اكسيتيرا. فوالا هذا فيما يخص
إذا وبهذا نشوفوا شفنا هذا الدرس يعني خفيف ظريف. نحط لكم الأوراق في الصفحة كما قلنا للاطلاع عليها فقط. إذا وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.